Cari fratelli sacerdoti, diaconi e cari consacrate e consacrati, buonasera e buona festa. Queridos hermanos sacerdotes, diáconos y seminaristas, queridas consagradas, queridos consagrados, buenas tardes y feliz fiesta. Presentazione del Signore, giorno nel quale preghiamo in modo speciale per la vita consacrata. Me alegra encontrarme con ustedes precisamente hoy en la fiesta de la presentación del Señor, día en el cual rezamos de modo especial por la vida consagrada. Todos, como Simeón, esperamos la luz del Señor para que ilumine las oscuridades de nuestra vida. Y más aún, todos desearíamos vivir la misma experiencia que Él hizo en el Templo de Jerusalén, tomar en brazos a Jesús. Tomarlo en brazos para poder tenerlo ante los ojos y cerca del corazón. De ese modo, poniendo a Jesús en el centro, nos cambia la perspectiva sobre la vida y aún en medio de trabajos y fatigas nos sentimos envueltos por su luz, consolados por su Espíritu, animados por su palabra, sostenidos por su amor. Digo esto pensando en las palabras de bienvenida pronunciadas por el cardenal Ambongo, las cuales agradezco. Ha hablado de los enormes desafíos que se deben afrontar para vivir el compromiso sacerdotal y religioso en esta tierra marcada por condiciones difíciles y frecuentemente peligrosas y por tanto sufrimiento. Y sin embargo, como señalaba, también hay mucha alegría en el servicio del Evangelio y son numerosas las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Ahí está la abundancia de la gracia de Dios que actúa precisamente en la debilidad y que los hace capaces, junto a los fieles laicos, de generar esperanza en las circunstancias muchas veces dolorosas de vuestro pueblo. Prêtres, diacres, séminaristes, chers consacrés, bonsoir et bonne fête. Je suis heureux de me trouver avec vous en ce jour précis, présentation du Seigneur, le jour où nous prions spécialement pour la vie consacrée. Tous, comme Siméon, nous attendons la lumière du Seigneur pour qu'elle éclaire les ténèbres de notre vie. Plus encore, nous désirons tous vivre la même expérience qu'il a faite dans le temple de Jérusalem. Tenir Jésus dans ses bras, le tenir dans les bras de manière à l'avoir devant les yeux et sur le cœur. En mettant Jésus au centre, le regard sur la vie change et malgré les souffrances et les peines intérieures, nous nous sentons enveloppés de sa lumière, consolé par son esprit, encouragé par sa parole, soutenu par son amour. Je dis cela en pensant aux mots de bienvenue prononcés par le cardinal Ambongo, que je remercie. Il a parlé d'énormes défis à affronter pour vivre l'engagement sacerdotal et religieux en cette terre marquée par des conditions difficiles et parfois dangereuses, par tant de souffrances. Pourtant, comme il le rappelait, il y a aussi beaucoup de joie dans le service de l'Évangile et les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée sont nombreuses. C'est l'abondance de la grâce de Dieu qui agit dans la faiblesse et qui vous rend capable, avec les fidèles laïcs, de générer l'espérance dans les situations souvent douloureuses de votre peuple. La certezza che ci accompagna anche nelle difficoltà è data dalla fedeltà di Dio. Egli, mediante il profeta Isaia, dice: aprirò anche nel deserto una strada, immetterò i fiumi nella steppa. Ho pensato di proporvi alcune riflessioni proprio a partire da queste parole di Isaia. Dio apre strade nei nostri deserti e noi, ministri ordinati e persone consacrate, siamo chiamati ad essere segno di questa promessa e a realizzarla nella storia del popolo santo di Dio. Ma concretamente a che cosa siamo chiamati? A servire il popolo come testimoni dell'amore di Dio,
Isaia ci aiuta a capire come. Per bocca del profeta il Signore raggiunge il suo popolo in un momento drammatico, mentre gli israeliti sono stati deportati a Babilonia e ridotti in schiavitù. Mosso a compassione, Dio vuole consolarli. Questa parte del libro di Isaia infatti è conosciuta come libro della consolazione, perché il Signore rivolge al suo popolo parole di speranza e promesse di salvezza. E per prima cosa ricorda il legame di amore che lo lega al suo popolo. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare. Così il Signore si rivela come Dio della compassione. Li assicura di non lasciarsi mai soli, di essere sempre al nostro fianco, rifugio della nostra forza e forza nelle difficoltà. Dio è Dio compassionevole. Le tre nomi di Dio, le tre tratti di Dio sono misericordia, compassione e tenerezza. Perché tutte queste fanno la vicinanza di Dio, un Dio vicino, compassionevole e tenero. La certitude que nous accompagne Es la fidelidad de Dios la que nos da certeza de que nos acompaña incluso en las dificultades. Él, por medio del profeta Isaías, dice: pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. He pensado proponerles algunas reflexiones que nacen precisamente de estas palabras de Isaías. Dios abre sus caminos en nuestros desiertos y nosotros, ministros ordenados y personas consagradas, estamos llamados a ser signo de esta promesa y a realizarla en la historia del pueblo santo de Dios. Pero concretamente, ¿a qué se nos llama? A servir al pueblo como testigos del amor de Dios. Isaías nos ayuda a comprender de qué manera. Por boca del profeta, el Señor llega a su pueblo en un momento dramático, mientras los israelitas habían sido deportados a Babilonia y reducidos a la esclavitud. Movido por la compasión, Dios quiere consolarlos. Esta parte del libro de Isaías, efectivamente, es conocida como el libro de la consolación, porque el Señor dirige a su pueblo palabras de esperanza y promesas de salvación. Y lo primero que hace es recordar el vínculo de amor que lo une a su pueblo. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás, y las llamas no te abrasarán. De ese modo el Señor se revela como Dios de la compasión y nos asegura que nunca nos dejará solos. Siempre estará a nuestro lado, siendo refugio y fortaleza en las dificultades. Cari sacerdoti e diaconi, consacrati, seminaristi, attraverso di voi il Signore anche oggi vuole ungere il suo popolo con l'olio della consolazione e della speranza. E voi siete chiamati a farvi eco di questa promessa di Dio, a ricordare che Egli ci ha plasmati e apparteniamo a Lui, a incoraggiare il cammino della comunità e accompagnarla nella fede incontro a colui che già cammina accanto a noi. Dio non permette alle acque di sommergersi, né al fuoco di bruciarci. Sentiamoci portatori di questo annunzio in mezzo alle sofferenze della gente. Ecco cosa significa essere servitori del popolo, preti, suore, missionari,
che hanno sperimentato la gioia dell'incontro liberante con Gesù e la offrono agli altri. Ricordiamocelo, il sacerdozio e la vita consacrata diventano aridi se li viviamo per servirci del popolo invece che per servirlo. Non si tratta di un mestiere per guadagnare o avere una posizione sociale e nemmeno per sistemare la famiglia di origine, ma è la missione di essere segni della presenza di Cristo, del suo amore incondizionato, segni del perdono con cui vuole riconciliarsi, della compassione con cui vuole prendersi cura dei poveri. Noi siamo stati chiamati a offrire la vita per i fratelli e le sorelle, portando loro Gesù, l'unico che risana le ferite del cuore. Chers prêtres et diacres, consacrés, Queridos sacerdotes y diáconos, consagradas y consagrados, seminaristas, a través de ustedes el Señor también hoy quiere ungir a su pueblo con el aceite de la consolación y de la esperanza. Y ustedes están llamados a ser eco de esta promesa de Dios, a recordar que Él nos ha formado y a Él le pertenecemos, a animar la senda de la comunidad y acompañarla en la fe al encuentro de aquel que ya camina junto a nosotros. Dios no permite que las aguas nos sumerjan, ni que el fuego nos abrase. Sintámonos portadores de este anuncio en medio de los sufrimientos de la gente. Esto es lo que significa ser servidores del pueblo, sacerdotes, religiosas, misioneros, que han experimentado la alegría del encuentro liberador con Jesús y la ofrecen a los demás. Recordemos que si vivimos para servirnos del pueblo, en vez de servir al pueblo, el sacerdocio y la vida consagrada se vuelven estériles. No se trata de un trabajo para ganar dinero o tener una posición social, ni tampoco para resolver la situación de la familia de origen, sino que se trata de ser signos de la presencia de Cristo, de su amor incondicional, del perdón con el que quiere reconciliarnos, de la compasión con la que quiere hacerse cargo de los pobres. Nosotros fuimos llamados para ofrecer la vida por los hermanos y las hermanas, llevándoles a Jesús, el único que cura las heridas del corazón. Per vivere così la nostra vocazione abbiamo sempre delle sfide da affrontare, delle tentazioni da vincere. Vorrei brevemente soffermarmi su queste tre sfide, queste tre tentazioni: la mediocrità spirituale, la comodità mondana e la superficialità. Anzitutto vincere la mediocrità spirituale. Come? La presentazione del Signore, che nell'Oriente cristiano è detta festa dell'incontro, si ricorda la priorità della nostra vita, l'incontro con il Signore, specialmente nella preghiera personale, perché la relazione con Lui è il fondamento del nostro operare. Non dimentichiamo che il segreto di tutto è la preghiera, perché il ministero e l'apostolato non sono prima di tutto opera nostra e non dipendono solo dai mezzi umani. E voi mi direte, sì, è vero, ma gli impegni, le urgenze pastorali, le fatiche apostoliche, la stanchezza e così via rischiano di non lasciare tempo ed energie sufficienti alla preghiera. Avant tout, pour vivre notre vocation, nous avons toujours des défis à affronter. Para vivir de este modo nuestra vocación siempre tendremos desafíos que afrontar, tentaciones que vencer. Quisiera brevemente detenerme sobre estos tres: la mediocridad espiritual, la comodidad mundana, la superficialidad. Ante todo, vencer la mediocridad espiritual. ¿Cómo? La presentación del Señor,
que en el Oriente cristiano se llama la fiesta del encuentro, nos recuerda cuál es la prioridad de nuestra vida: el encuentro con el Señor, especialmente en la oración personal, porque la relación con Él es el fundamento de nuestra acción. No olvidemos que el secreto de todo está en la oración, porque el ministerio y el apostolado no son en primer término obra nuestra y no dependen solo de los medios humanos. Y ustedes me dirán, sí, es verdad, pero los compromisos, las urgencias pastorales, los esfuerzos apostólicos, el cansancio amenazan con no dejarnos ni tiempo ni energías suficientes para la oración. Per questo vorrei condividere alcuni consigli. Anzitutto manteniamo fede a certi ritmi liturgici della preghiera che scandiscono la giornata, dalla messa al breviario. La celebrazione eucaristica quotidiana è il cuore pulsante della vita sacerdotale e religiosa. La liturgia delle ore ci permette di pregare con la Chiesa e con regolarità, non trascuriamola mai e non tralasciamo neanche la confessione. Abbiamo bisogno sempre di essere perdonati per poter donare misericordia. Un altro consiglio, come sappiamo, non possiamo limitarci alla recita rituale delle preghiere, ma occorre riservare ogni giorno un tempo intenso di preghiera per stare cuore a cuore col Signore, un momento prolungato di adorazione, di meditazione della parola, poi il Santo Rosario, un incontro intimo con colui che amiamo sopra ogni cosa. Inoltre, quando siamo in piena attività, possiamo anche ricorrere alla preghiera del cuore, a brevi giaculatorie, sono un tesoro, le giaculatorie, parole di lode, di ringraziamento, di invocazione da ripetere al Signore ovunque ci troviamo. La preghiera ci decentra, ci apre a Dio, ci rimette in piedi perché ci pone nelle sue mani. Essa crea in noi lo spazio per sperimentare la vicinanza di Dio, perché la sua parola diventi familiare a noi e attraverso di noi a quanti incontriamo. Senza preghiera non si va lontano, Senza preghiera non si va lontano. Infine, per superare la mediocrità spirituale, non stanchiamoci mai di invocare la Madonna, è nostra madre, e di imparare da lei a contemplare e seguire Gesù. Por eso quisiera compartir algunos consejos. En primer lugar, seamos fieles a ciertos ritmos litúrgicos de oración que acompasan la jornada, desde la misa al breviario. La celebración eucarística cotidiana es el corazón palpitante de la vida sacerdotal y religiosa. La liturgia de las horas nos permite rezar con la Iglesia y de forma regular. No la descuidemos nunca. Y tampoco olvidemos la confesión. Siempre necesitamos ser perdonados para poder ofrecer misericordia. Otro consejo. Como sabemos, no podemos limitarnos a la mera recitación protocolaria de las oraciones, sino que es necesario reservar cada día un tiempo intenso de oración para estar con nuestro Señor, corazón con corazón. Un momento prolongado de adoración, de meditación de la palabra, el Santo Rosario, un encuentro íntimo con aquel que amamos sobre todas las cosas. Además, cuando estamos en plena actividad, recurramos también a la oración del corazón, a breves jaculatorias, palabras de alabanza, de agradecimiento y de invocación que podemos repetir al Señor en cualquier lugar donde nos encontremos. La oración nos hace salir del yo, nos abre a Dios, nos vuelve a poner en pie porque nos pone en sus manos. Crea en nosotros el espacio para experimentar la cercanía de Dios, para que su palabra nos sea familiar y a través de nosotros lo sea a todos los que encontramos.
Sin la oración no se va lejos. Finalmente, para superar la mediocridad espiritual, no nos cansemos nunca de invocar a la Virgen María, nuestra Madre, y de aprender de ella a contemplar y seguir a Jesús. La seconda sfida è vincere la tentazione della comodità mondana, la tentazione di una vita comoda, in cui sistemare più o meno tutte le cose e andare avanti per inerzia, ricercando il nostro comfort e trascinandoci senza entusiasmo. Ma in questo modo si perde il cuore della missione, che è uscire dai territori del io per andare verso i fratelli e le sorelle esercitando in nome di Dio l'arte della vicinanza. C'è un grande rischio legato alla mondanità, specialmente in un contesto di povertà e sofferenze, quello di approfittare del ruolo che abbiamo per soddisfare i nostri bisogni e le nostre comodità. È triste, davvero è molto triste quando ci si ripiega su se stessi diventando freddi burocrati dello spirito, Allora, anziché servire il Vangelo, ci preoccupiamo di gestire le finanze, di portare avanti qualche affare vantaggioso per noi. Fratelli e sorelle, è scandaloso quando ciò avviene nella vita di un prete o di un religioso, che invece dovrebbero essere modelli di sobrietà e di libertà interiore. Che bello invece mantenersi limpidi nelle intenzioni e affrancati da compromessi col denaro, abbracciando con gioia la povertà evangelica e lavorando accanto ai poveri. E che bello essere luminosi nel vivere il celibato come segno di disponibilità completa al regno di Dio. Non accada invece che in noi si trovino bien piantati quei vizi che vorremmo sradicare negli altri e nella società. Per favore, vigiliamo sulla comodità mondana. El segundo desafío es vencer la tentación de la comodidad mundana, de una vida cómoda en la que se tienen las cosas más o menos resueltas y se sigue adelante por inercia, buscando nuestro confort y dejándonos llevar sin entusiasmo. Pero de este modo se pierde el corazón de la misión, que es salir de los territorios del yo para ir hacia los hermanos y las hermanas, ejercitando en nombre de Dios el arte de la cercanía. Hay un gran riesgo ligado a la mundanidad, especialmente en un contexto de pobreza y sufrimiento, el de aprovecharse del papel que tenemos para satisfacer nuestras necesidades y nuestras comodidades. Es triste cuando nos replegamos en nosotros mismos, convirtiéndonos en fríos burócratas del espíritu. Entonces, en vez de servir al Evangelio, nos preocupamos de gestionar las finanzas y de llevar adelante algún negocio que nos resulte ventajoso. Es escandaloso cuando esto sucede en la vida de un sacerdote o de un religioso, que por el contrario deberían ser modelos de sobriedad y de libertad interior. En cambio, qué hermoso es mantenerse rectos en las intenciones y libres de componendas con el dinero, abrazando con alegría la pobreza evangélica y trabajando junto a los pobres. Y qué hermoso es ser signos luminosos de disponibilidad total al reino de Dios, viviendo el celibato. No permitamos que esos vicios, los cuales quisiéramos arrancar de los demás y de la sociedad, se encuentren bien arraigados en nosotros. Por favor, estemos alerta a la comodidad mundana. Infine, la terza sfida è vincere la tentazione della superficialità. Vincere la tentazione della superficialità. Se il popolo di Dio attende di essere raggiunto e consolato dalla parola del Signore,
c'è bisogno di preti, religiosi, religiose preparati, formati, appassionati al Vangelo. Ci è stato messo un dono tra le mani e da parte nostra sarebbe presuntuoso pensare di poter vivere la missione a cui Dio ci ha chiamati senza lavorare ogni giorno su noi stessi e senza formarci in modo adeguato nella vita spirituale come nella preparazione teologica. La gente non ha bisogno dei funzionari del sacro, la gente non ha bisogno dei funzionari del sacro o di laureati distaccati dal popolo. Siamo tenuti a entrare nel cuore del mistero cristiano, ad approfondirne la dottrina, a studiare e meditare la parola di Dio e al tempo stesso a restare aperti all'inquietudine del nostro tempo, alle domande sempre più complesse della nostra epoca, per poter comprendere la vita e le esigenze delle persone, per capire come prendere per mano e accompagnarle. Perciò la formazione del clero non è un optional, lo dico ai seminaristi, ma vale per tutti. La formazione è un cammino da portare avanti sempre e per tutta la vita. La si chiama formazione permanente, formazione sempre per tutta la vita. Por último, el tercer desafío es vencer la tentación de la superficialidad. Dado que el pueblo de Dios espera ser alcanzado y consolado por la palabra del Señor, se necesitan sacerdotes y religiosos preparados, formados, apasionados por el Evangelio. Se ha puesto un don en nuestras manos y de nuestra parte sería presuntuoso pensar que podemos vivir la misión a la que Dios nos ha llamado sin trabajar cada día en nosotros mismos y sin formarnos de forma adecuada, tanto en la vida espiritual como en la preparación teológica. La gente no necesita funcionarios de lo sagrado o profesionales distantes del pueblo. Estamos obligados a entrar en el corazón del misterio cristiano, a profundizar la doctrina, a estudiar y meditar la palabra de Dios y al mismo tiempo a permanecer abiertos a las inquietudes de nuestro tiempo, a las preguntas cada vez más complejas de nuestra época, para poder comprender la vida y las exigencias de las personas, para entender de qué manera tomarlas de la mano y acompañarlas. Por eso, la formación del clero no es opcional. Lo digo a los seminaristas, pero vale para todos. La formación es un camino que debe continuar siempre, toda la vida. Queste sfide di cui vi ho parlato sono da affrontare se vogliamo servire il popolo come testimoni dell'amore di Dio, perché il servizio è efficace solo se passa attraverso la testimonianza. Non dimenticare questa parola, la testimonianza. Infatti, dopo aver pronunciato parole di consolazione, il Signore dice per mezzo di Isaia: chi può annunciare questo tra loro per farci udire le cose passate? Voi siete i miei testimoni. Testimoni per essere buoni sacerdoti, diaconi, consacrate e consacrati. Non bastano le parole e le intenzioni. A parlare prima di tutto è la vita stessa, la vita propria. Cari fratelli e sorelle, guardando voi rendo grazie a Dio perché siete segni della presenza di Gesù che passa lungo le strade di questo paese e tocca la vita della gente, le ferite della loro carne. Ma c'è ancora bisogno di giovani che dicano sì al Signore, di altri sacerdoti e religiosi che con la loro vita lasciano trasparire la sua bellezza.
Si queremos servir al pueblo como testigos del amor de Dios, hay que afrontar estos desafíos de los que les he hablado, porque el servicio es eficaz solo si pasa a través del testimonio. De hecho, después de haber pronunciado las palabras de consolación, el Señor dice por medio de Isaías: ¿quién de entre ellos había anunciado estas cosas? ¿Quién os predijo lo que sucedió en el pasado? Ustedes son mis testigos. Testigos, porque para ser buenos sacerdotes, diáconos y consagrados, no son suficientes las palabras y las intenciones. Lo que realmente cuenta es la vida misma. Queridos hermanos y hermanas, mirándolos a ustedes doy gracias a Dios, porque son signos de la presencia de Jesús que pasa por los caminos de este país y toca la vida de la gente, las heridas de su carne. Pero todavía se necesitan jóvenes que le digan sí a Él, más sacerdotes y religiosos que dejen trasparentar su belleza con la propia vida. Nelle vostre testimonianze mi avete ricordato come è difficile vivere la missione in una terra ricca di tante bellezze naturali e risorse, ma ferita dallo sfruttamento, dalla corruzione, dalla violenza e dalla ingiustizia. Però avete anche parlato della parabola del buon samaritano. È Gesù che passa lungo le nostre strade, e specialmente attraverso la sua Chiesa. Si ferma e si prende cura delle ferite degli oppressi. Carissimi, il ministero a cui siete chiamati è proprio questo: offrire vicinanza e consolazione come una luce sempre accesa in mezzo a tanta oscurità. Impariamo del Signore che è vicino sempre. E per essere fratelli e sorelle di tutti, siatelo anzitutto tra di voi. Testimoni di fraternità, mai in guerra, testimoni di pace, imparando a superare anche gli aspetti particolari delle culture e delle provenienze etniche, perché, come affermò Benedetto XVI, rivolgendosi ai sacerdoti africani, la vostra testimonianza di vita pacifica, al di là delle frontiere tribali e razziali, può toccare i cuori. En sus testimonios me recordaron cuán difícil es vivir la misión en una tierra tan rica de bellezas naturales y recursos, pero herida por la explotación, la corrupción, la violencia y la injusticia. Hablaron también de la parábola del buen samaritano. Es Jesús que pasa por nuestros caminos y especialmente a través de su Iglesia, se detiene y se hace cargo de las heridas de los oprimidos. Queridos hermanos y hermanas, el ministerio al que están llamados es precisamente este: ofrecer cercanía y consolación, como una luz siempre encendida en medio de la oscuridad. Y para ser hermanos y hermanas de todos, séanlo en primer lugar entre ustedes, testigos de fraternidad, jamás en guerra, testigos de paz, aprendiendo a superar también las particularidades de cada cultura y origen étnico, para que, como afirmó Benedicto XVI al dirigirse a los sacerdotes africanos, vuestro testimonio de vida pacífica, por encima de los confines tribales y raciales, puede tocar los corazones. Un proverbio dice: il vento non spezza ciò che sa piegarsi. La storia di molti popoli di questo continente è stata purtroppo piegata e piagata da ferite e violenze, e perciò, se c'è un desiderio che sale dal cuore, è quello di non doverlo fare più, di non doversi più sottomettere alla prepotenza del più forte, di non dover più abbassare il capo sotto il giogo dell'ingiustizia.
ma possiamo accogliere le parole del proverbio principalmente in senso positivo. C'è un piegarsi che non è sinonimo di debolezza, di essere codardo, no, ma è sinonimo di fortezza. Allora significa essere flessibili, superando le rigidità. Significa coltivare un'umanità docile, che non si chiude nell'astio e nel rancore. Significa essere disponibili a lasciarsi cambiare, senza arroccarsi sulle proprie idee e posizioni. Se ci pieghiamo davanti a Dio con umiltà, Egli fa diventare come Lui operatori di misericordia. Ci fa diventare così. Quando restiamo docili nelle mani di Dio, Egli ci plasma e fa di noi delle persone riconciliate, che sanno aprirsi, sanno dialogare, accogliere e perdonare, immettere fiumi di pace nelle aride steppe della violenza. E così, quando soffiano impetuosi venti dei conflitti e delle divisioni, queste persone non possono essere spezzate, perché sono ricolme dell'amore di Dio. Siate anche voi così, docili al Dio della misericordia, mai spezzati dai venti delle divisioni. Un proverbio dice, el viento no quiebra lo que sabe plegarse. La historia de muchos pueblos de este continente ha sido, por desgracia, plegada y plagada de heridas y de violencia. Y por eso, si hay un deseo que nace del corazón, es el de no tener que hacerlo más, el de no tener que someterse más a la prepotencia de los más fuertes, el de no tener que abajar más la cabeza bajo el yugo de la injusticia. Pero podemos acoger las palabras del proverbio principalmente en sentido positivo. Existe un plegarse que no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza, que significa ser flexibles, superando los rigorismos. Significa cultivar una humanidad dócil, que no se cierre en el odio y en el rencor. Significa estar disponibles a dejarnos cambiar, sin obstinarnos en nuestras propias ideas y posiciones. Si nos inclinamos ante Dios con humildad, Él nos hará como Él, obreros de la misericordia. Cuando permanecemos dóciles en las manos de Dios, Él nos modela y hace de nosotros personas reconciliadas, que saben abrirse y dialogar, acoger y perdonar, poner ríos de paz en las áridas estepas de la violencia. Y así, cuando soplan impetuosos los vientos de los conflictos y de las divisiones, esas personas no pueden ser quebrantadas, porque están llenas del amor de Dios. Sean ustedes también así, dóciles al Dios de la misericordia, sin jamás dejarse quebrantar por los vientos de las divisiones. Sorelle, fratelli, vi ringrazio di cuore per ciò che siete e ciò che fate. Vi ringrazio per la vostra testimonianza alla Chiesa e al mondo. Non scoraggiatevi, c'è bisogno di voi. Siete preziosi, importanti. Ve lo dico in nome della Chiesa intera. Vi auguro di essere sempre canali della consolazione del Signore e testimoni gioiosi del Vangelo, profezia di pace nelle spirali della violenza, discepoli dell'amore pronti a curare le ferite dei poveri e dei sofferenti. Grazie tante, sorelle e fratelli. Grazie ancora per il vostro servizio, per il vostro zelo pastorale. Vi benedico e vi porto nel cuore. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Gracias de corazón, hermanos y hermanas, por lo que son y lo que hacen, por el testimonio que dan a la Iglesia y al mundo. No se desanimen, los necesitamos. Ustedes son valiosos, importantes,
se lo digo en nombre de toda la Iglesia. Deseo que sean siempre canales del consuelo del Señor y testigos gozosos del Evangelio. Profecía de paz en las espirales de la violencia. Discípulos del amor dispuestos a curar las heridas de los pobres y de los que sufren. Gracias una vez más por su servicio y por su celo pastoral. Los bendigo y los llevo en el corazón. Y ustedes, por favor, recen siempre por mí. Este ha sido el mensaje que el Santo Padre deja al clero, a los